खुलुमका लामसागो जतन सिनि चुमुई टिभिनि सालसा जरानि कक्तमाओ गेनरक साइमानो जों सालसा जरानि कक्तमाओ सालसाओ तामपा तिमुं पातिखा अबनतै सालायो आं ग्रेसी देबबर्मा तुबै फाइका तिनिनि नांकुमा कक्तमारकनो फाइदिंगे तिनिनि पुइला कक्तमानि बखागो थांलायानो कक्ति सालो फिलचि दकचा अखिल भारत समबायनि 2021 बिसिनो रगै समबाय इउनियननि लुवाइजाक काइसा कगलामनि पान्दा खलाइजाखा आगरतला टाउन हल अ पान्दानो चाति गोथार मोनजोङै चेङै रोखा हास्तेनि मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देब बनो कारिबो अरफाइ मानजाखा मिनिस्टार रामप्रसाद पाल স্বনির্ভর মানসিকতা নিয়ে যেতে চাইছি আর তার সঙ্গে স্বনির্ভর ত্রিপুরা দেখতে চাইছি আত্মনির্ভর ত্রিপুরা দেখতে চাইছি তো তার জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে ভাষণ দিলে বললেই কি ত্রিপুরা স্বনির্ভর হয়ে যাবে দীর্ঘদিন ত্রিপুরাতে পরনির্ভরশীল মানসিকতা ছিল সমবায় প্যাক্স ল্যাম্পস ছিল ওগুলো আপনারা অনেকে পুরনো প্যাক্সের মেম্বার আছেন সমবায়ের সদস্য আছেন এখানে যারা সরকারি অফিসার রয়েছে ওনারাও সেই বিষয়ে জানেন এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করুন তো 2018 সরকার এসছে তারপরে আপনাদের মানসিকতায় কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা সমবায়ের যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে কোনো প্রেরণা আসছে কিনা फाइदिंगे तेकेसा कक्तमानि बखागो थांलायानो कक्ति सालो खवाइ बखाक्सतेनि तुलाशेखर आरडि ब्लक बाय खबजाक नागछरानि उरां बस्तिनि इंलिश मीडियम रोंनगो चिल्ड्रेन देनो रगै अ रोंनकनि सोरोंनाय रक बाय बाक्सा अ सालनो पालायखा YTF नि खवाइ बखाक्सतेनि आदंसं अर फाइ मानजाखा प्रस्मित देबबर्मा बनकारिबो जुदा जुदा आदंसं पुनानो लामसगो तिनि सेरंनि आसामन कैसा सा सुमो सालो नि YTF नि गई सिनि आश्रमनि YTF नि गई सु जत आनि YTF नि जत टीम दङ ब्लक प्रेसिडेंट থেকে आरम्भ खाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट থেকে आरम्भ खाय वर्किंग प्रेसिडेंट जतन दङ र प्लस आनि युथ नि सेक्रेटारि सेन्ट्रल नि बरमना ताबस दङ बे सुंतिनि नागारसदा उरां बस्ति गार्ल हस्टेल सुंतिनि ओ चिल्ड्रेन देनो रुगै सुंनि जागा रेसिडेंशियल कैसा स्कुल दङ सुंगा जागा तिनि सिनि युथ नि तुइल मन बिसिन तुइ सुं जे मान तुइ सुंगिर इरानि स्टुडेन्ट न सुं स्टडी मेटेरियल्स सुं फाइका ति बंगनो फाइ सुंर के गोगा फाइका के बंगरो फाइ बेलायके खांसा माखा फाइदिंगे तेकेसा कक्तमानि बखागो थांलायानो आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि चंबारियो बातायना बागै त्रिपुरा मथानि ngै बातायनाय रकनि मुं साकलाय रमानि यागुल कक आवाय मुंगो नंखल लाइखा मथानि बातायनाय रक कक्ति सालो एडिसिनि EM सुहेल देबबर्मा MC वार्डनि 22 आचुक थाइनि बातायनाय रकनो तयै कक आवाय मुंगो अंखरका कैंडिडेट चिनि बरंगना इंजीनियर गोल्डस्मिथ देबबर्मा बखरसे इंजीनियर कंप्लीट पेजाक फरसे यंगस्टर एनर्जेटिक तिनि चिनि अ आमसे चिनि कसरां कामिनि चिनि जो तो लुकुरो माला लेखा बट बेलायनो कहम रेस्पॉन्स माका जाते बसकां जरावा चिनि आमसे लुकुरो बगै बबोगार फर्मा तैबो कपलाय खायै खानसा फै खुबनानि बगै ते बसमो आमसे लुकुरो बगै 24 आवर्स तंगै बस सामुखनाय माना बगै तिनि अ आमसे लुकुरो बेलायनि खातुंलायजाक आवन बाय बसकां 25 तारिखो नर कुनु पक्ष हाइवे डाइरेक्ट थांगी बुथ सेंटर थांगी आंध्र सुबर तंग रुकिक दी आरा सेफ दी जाते चिन गोल्डस्मिथ देबबर्मा कपलाय खलाई ओ आमसाइनि कपलाय खलाई जाते ओ लुकुराव न कहां पे नाइकल मानतै लुकुराव सामु खलाई मानतै बबागन खनो देव कपलाय मानतै खलाई नर जत पालचिनि कैंडिडेट आशीर्वाद थागी ते जत फाइदिंगे तेकेसा कक्तमानि बखागो थांलायानो कर्पोरेशन ते नगर पंचायत नि चंबारिनो बसकांगो तनि वै डोर टू डोर कैम्पेनो एबा ककपि लाइमुंगो अंखरका सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक कक्ति सालो आगरतलानि जुदा जुदा थायो कक आवाय मुंनि मांगफिलि नुकजाखा कोक्तमा थुमनाय रकबाय कक सातानि मन्त्री शाखा लोको हामक्राइनि सामुंगो बसकांगो तनि बरकनि सानमुं পৌর পরিষদের এবং পৌর নিগম নগর পঞ্চায়েতের যে কটাই নির্বাচন হচ্ছে সব জায়গায় একটাই আমাদের এজেন্ডা ডেভেলপমেন্ট এই আগরতলা পৌর নিগমকে যারা স্মার্ট সিটি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি
দিয়েছেন আমাদেরকে সেটাকে প্রকৃতপক্ষে যেটা স্মার্ট সিটি বলা হয় সেটাকে ড্রেনেজ সিস্টেম, জল নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট থেকে লাইটের ব্যবস্থা, বিউটিফিকেশন সবগুলো করার জন্য। এবং এই অঞ্চলে 20 নম্বর ওয়ার্ডের রত্নাদত্ত মহোদয় আরও দুবার উনি জয়ী হয়েছেন এবং দুবার যদিও ওনার সরকার ছিল না কিন্তু উনি ওনার সাধ্যমতো যতটুকু করার মানুষের পাশে উনি দাঁড়িয়েছেন এবং এটা সবাই জানে। তাই এই বছর তো ওনার সরকার আসবে, তাহলে ওই বছর আরও বেশি কাজ করতে পারবেন। তো যে ড্রেনেজের ব্যবস্থা বললাম, জল फाइदिंगे तेगसे कोक्तमानि बखागो थांलायना आगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशननि चंबारिनाव रगै त्रिपुरा मथानि अंगै बातायनाय उषारानी देबबर्मा 17 नम्बर वार्डनि आचुक थाइनि ताई गौतमी देबबर्मा 19 नम्बर वार्डनि आचुक थाइनि कक्तिसालो नगर नगर थांगै कक आवाइमुं खलायका अ आवाइमुंनि पाइथागो कोक्तमा थुमनाय रक बाय कक साका 17 ताई 19 वार्डनि बातायनाय रक Ani mong sarang nila koma ang kita mo kaway ke 17 number ward ni Kennedy ang kini moharas ni ngoy kampanya mo sinaga tan baganya ani logi tini chini bukhok song onek bin mane 2 din dore ani logi wate kan de mansa ke oba heklai logi ri tongka mane aboni bisingo joto nam mile mise khlai ang on kono kas khanya mo sin nok hamjang mung da hamjaku to motamoti onek borok to hamjaku honoino gokhlayo onek borok ba hoyto saga tongko to nyong gokhlaini rogo tongo ba baksa baksa gate khlo gya ba hairo tongo keso ang oba hai kok sana mo sungo sung to juk juk ngoi no ri phai boino ro phano oba hai kono sini je nangmani sung maya sini subida maya aboni bagai tabuk jehitu sini mothane hoyto oba hai khlai rajani ngoi sung tabuk kam mane tong jage tabo oba hai kong kha aboni bagai rajano te sakawo to sawoi sung rajani kam khai sung jotono kaham khlai thana mo sung oba hai se kok sai ka ang ol আর গৌতমী রায় মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে বুবাগ্রানি চিনি বুবাগ্রানি দল তীব্রা মথানি দল ন হ্যাঁ বুঝাকা এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন নম্বর 19 হ্যাঁ তো কাম তো যতন এলাকাও আং থাঙ্কা একে যত্ন তং তকা যে গৌতমী রায় বুঝাকা এলাকাও এই ইয়ে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনও যতনো থাকা চুং ভোট রিনাই গৌতমী রায় করুমকা পাইনে নে আশা জরতে বুসক তং একদম গোবাং মা আশা তঙ্গ যতন 100% আশা তঙ্গ নং যদি ওই ইলেকশন চিনি আনি এলাকা 19 নং ওই ইলেকশন জিতিমান পরে কপ্লাই মান পরে নিনি পুল্লা সামুং তাম তং নাই পুলা সামুং আং তো আনি প্রতিশ্রুতি তঙ্গ যে মিউনিসিপ্যাল এলাকাও যত কাজ সামুং তঙ্গ বাকি তঙ্গ আং একদম মানে তংথকই আং খায়ানো ও আমসা নি যে নিনি বুটা তং না রনা পাতাম কক কজনা মুসুং নিনি বুখাক তৈ মেসেজ কাইসা মেসেজ যে ভোটারক কাংকে তং দি আনো ভোটরি দি কাংকে শান্তি শৃঙ্খলা নাঙ্গো জরুরি হ্যাঁ শান্তি শৃঙ্খলা বাই সব যতন শান্তিতে শান্তি বাই তং দি ভোটরি দি tinini koktwma ashokno belaki hambai takuktai bukuk songno sini chumui tibini salsa jorani koktwma no naitongma bagai khana sung haino hai kotal koktwma tubi phailai phinai norok naitongdi chumui tibi khulumka।